آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کانسیپچول فریم ورکس آف ہیومن نیچر. ہیومن نیچر کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں بھی کوئی 1 سال تک لیکچرز ڈاکٹر سوری کے ہوئے ہیں جو فلسفی آف ہیومن نیچر سے متعلق تھے. تو فلسفی آف ہیومن نیچر، اس کے اندر بڑی تفصیل سے جو اسینشیلسٹ کا ویو ہے اور نان اسینشیلسٹ کا ویو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. اسینشیلسٹ میں ریشنل ویو تھا، ریلیجس ویو تھا، اور نان اسینشیلز میں دوسرے ویوز تھے فلسفے کے، اور پھر اس میں ایک ایسٹرن ویو آف ہیومن نیچر بھی تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں نالج کو، تو نالج کا جو فلو ہوتا ہے وہ فلسفی یا میٹا فزکس سے شروع ہوتا ہے. دونوں طرف سے دیکھا جا سکتا ہے میٹا فزکس. اور یہ جو فلسفی ہے، اس کو یہ بیسیکلی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لائف سٹائل، یعنی کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہم زندگی کیسے گزارے ہیں، ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں، لوگوں سے ہمارے روابط کیسے ہوتے ہیں، انوائرمنٹ سے ہمارا تعلق کیسے ہے، اور اپنے کریٹر سے ہمارا رابطہ کیسے ہے، اور ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارا اپنے آپ سے تعلق کس طرح سے ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہمارا لائف سٹائل. اور لائف سٹائل کے اندر تقریباً ساری چیز آ جاتی ہیں جو ہم ارد گرد دیکھتے ہیں. ہم جیسے یہاں بیٹھے، یہ بھی ایک لائف سٹائل کا ایک حصہ ہے. آج سے یہی میرا خیال ہے اگر کسی اور جگہ ہو رہا تو شاید زمین پہ بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے نا، کسی اور جگہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو ایک خاص طریقے سے بیٹھے ہوتے. تو لائف سٹائل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ، پلیس، پیپل کے اوپر، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن ان لائف سٹائل کا کیا تعلق ہوتا ہے فلسفی اور میٹا فزکس سے؟ تو ایک فریم ورک یہ کہتا ہے کہ فلسفی کے انڈر آتا ہے تھیریز. جو تھیریز ہیں کہ وہ فلسفی کے سے اخذ کی جاتی ہیں تھیریز، اور تھیریز کے نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس نالج ہے، اور نالج ڈٹرمن کرتی ہے لائف سٹائل کو. لیکن اس لائف سٹائل کو اور اس کے مسائل اور ان کے پرابلمز کو دیکھ کر ہم اس سے فلسفی بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. تو یہ بیسک فریم ورک ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نیا فریم ورک نہیں ہے، میں کافی پچھلے 5-6 سال سے اس کے اوپر سوچ رہا ہوں. جو ریسرچ ہم نے کی ہے IOBM کے اندر، PhD پروگرام شروع ہوا، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اب وہ PhD ہو گئے ہیں. اور جو مجھے اس دوران 25-30 یا زیادہ 50-60 سے بھی بلکہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر سال میں ایک کورس ہوتا تھا ریپلیکیشن آف بزنس ریسرچ کا. اس کے اندر ہمیں PhDs کو دیکھنے کا، PhD ڈیزرٹیشنز کو دیکھنے کا موقع ملا. تو جو عام طور پہ جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نالج ہے اس کا ایکویولنٹ میرے خیال میں کانسیپچول ماڈلز یا فریم ورکس ہیں. اور کانسیپچول ماڈلز اور فریم ورکس یا کانسیپچول فریم ورکس بھی کہا جاتا ہے ان کو.
कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स। और ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन सर्टेन थेरीज, ठीक है। ये थेरीज हैं, ये नॉलेज का लेवल है जिसमें हमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स नज़र आते हैं थेरीज के नीचे। और ये वो लेवल है जहाँ पे आमतौर पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर या इवन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जब इंटरव्यूज़, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल को, उसके फिनोमिनोलॉजी है, उसकी ग्राउंडेड रिसर्च है, उसके अंदर हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। हम जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, ये सारी की सारी जो मैथडोलॉजीज़ हैं वो इस लेवल के ऊपर, जो ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा होता है, जहाँ रवाबित हैं, जहाँ बातें हो रही हैं, जहाँ ताल्लुकात हो रहे हैं, जहाँ पे डिस्कशंस हो रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, वो यहाँ पे हो रही होती है। और ये लाइफस्टाइल, इसको कल्चर भी कह सकते हैं, जैसे कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों के बॉस और एम्प्लॉई का ताल्लुक़ है, ये सारे जो ताल्लुकात हैं ये आप उसको जनरली समझ लें एक लाइफस्टाइल है, या यू कैन कॉल इट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है या सोसाइटी है। अच्छा, तो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं जिसके अंदर हम इस लेवल पे जाके लोगों से उनके ओपिनियंस ले रहे होते हैं, या हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन के हमारे पास कुछ ख़ास तरीक़े होते हैं जिसके मुताबिक हम अपने नोट्स लेते हैं, फिर उन नोट्स को एनालाइज करते हैं, फिर उस एनालिसिस के नतीजे में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स की रिलेशनशिप्स होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स और उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं इनको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक। यानी कि ये अगर दो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये, तो अगर हम ये करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सी जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंडेंट है, वेरिएबल या कॉन्सेप्ट है, और ए और बी इंडिपेंडेंट हैं जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल है, इसके अंदर और भी कई किस्म की ये डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बट दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक। दिस इज़ अ वेरी हायर लेवल टॉक, हायर लेवल इन द सेंस कि ये एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा होगी, इसके अंदर हम कॉन्क्रीट चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो अब जब हम थेरीज़ के बात करते हैं, जो टिपिकल थेरीज़ इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर थेरी ऑफ रीजनड एक्शन है, या थेरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर है, या और कौन सी थेरीज़ हैं, बहुत सारी साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थेरी है। और आपकी कौन सी थेरी थी है भाई आपकी रिसर्च में? प्लान्ड बिहेवियर थी। तो बहुत सारी इस तरह की थेरीज होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये वाला जो काम है थेरी से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिराइव करने का, तो आइडियली तो यही समझा जाता है कि थेरी से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिराइव हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह से हो रहा है उसमें कम से कम मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। इस वजह से सवाल, क्योंकि ये थेरी जो है ये तो उस फिलॉसफी के और से अखज़ करना चाहिए, जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ द थेरी शुड बी इन सम काइंड ऑफ अ फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट या फिलोसॉफिकल स्पेस, एंड दैट इज़ द फिलॉसफी जिसके बारे में कभी पेपर भी आया था कि वेयर इज़ द फिलॉसफी इन डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। यानी कि पीएचडी के अंदर ये जो पीएच है फिलॉसफी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी है, उसके अंदर फिलॉसफी का है। तो आप अक्सर जब हम डिज़र्टेशंस उठाते हैं तो उसमें फ़लसफ़े के ऊपर तो डिस्कशन बड़ा बराए नाम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लेकिन
So where is the philosophy in the doctorate of philosophy? तो जो रिसर्च हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिसर्च के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स को एनालाइज करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मैं बिफोर वी मूव टू द व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, देखें इसके अंदर जो फिलोसोफर्स हैं वो इस लेवल पे सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ठीक है, और अक्सर दफ़ा वैसे फ़िलासफ़ी से कुछ वो यहाँ भी लेकर आते हैं, लेकिन तो और कुछ लोग ये हैं कि यहाँ से इंडक्शन के ज़रिए ऊपर जा रहे होते हैं थ्रू टू द फिलोसफिकल लेवल, लेकिन आमतौर पर जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स है ऑफ ह्यूमन नेचर वो बॉटम अप कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वो टॉप डाउन कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जो फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन नेचर है दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड मोर इन अ टॉप डाउन फैशन, ठीक है। तो वो जो डिस्कोर्स है, और मैं वो लोग जो यहाँ पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं जो हमारे रिसर्च ग्रुप में शामिल हैं, उनको मैं इनकरेज करूँगा कि जो डॉक्टर सूरी के लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल भी हैं इंटरनेट पे, मेरे ख्याल है उनका लेक्चर नंबर 4 है, तो वो आप देखिए जिसके अंदर फ़िलॉसफी ऑफ ह्यूमन नेचर। लेकिन जब आप वो पूरा पढ़ेंगे और उसके तफसील में जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट के the entire discourse remains over here, but सूरी साहब अपने ज़बरदस्त तरीके से उसके इंसाइट्स जो हैं वो रियल लाइफ से दे रहे होते हैं। जो हमारा मकसद है वो ये है कि चूँकि इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स में, तो हम वो काम 2 डोमेन्स का देखेंगे। एक तो है जो आमतौर पे हम क्या समझ लें कि साइकोलॉजी या बिजनेस या इससे जो सोशल साइंसेस की अलाइड फील्ड्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं एड्रेसिंग व्हाटएवर द ह्यूमन नेचर से रेलेवेंट कंस्ट्रक्ट्स जो हैं, ठीक है, और उन कंस्ट्रक्ट्स के आपस में रिलेशनशिप्स होती हैं या उन वेरिएबल्स की आपस में रिलेशनशिप होती है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये कंस्ट्रक्ट्स और इनकी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट इन कंस्ट्रक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स अबाउट ह्यूमन नेचर एग्जिस्ट इन thousands of papers, maybe hundreds of thousands of papers would be there. ये जो काम हुआ है रिसर्च का, दी अदर डे मेरा ख्याल है डॉक्टर अजीम कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया था कि ये काम इज़ समथिंग लाइक ऐसा हुआ है कि किसी को आपने कहा कि ये जो ऑडिटोरियम नुमा जो चीज़ है इसको डिज़ाइन करें, किसी और को कहा गया कि अच्छा आप जो किचन है उसको डिज़ाइन कर लें, किसी को कहा गया कि आप जो है वो लिविंग रूम को डिज़ाइन कर लें, किसी को कहा गया कि आप ड्राइंग रूम को डिज़ाइन कर लें, किसी को कहा गया कि आप वॉशरूम को डिज़ाइन कर लें, ठीक है। अब लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉशरूम का, उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिलेशनशिप्स बना ली, और कुछ ने जो है लिविंग रूम में जो इंटरेक्शंस होती हैं, जो चीज़ें होती हैं लिविंग रूम के अंदर आमतौर पे और जिनके ज़रिए लोग अपनी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, उसका आपने फ्रेमवर्क्स बना लिए बहुत सारे। और किसी ने ड्राइंग रूम के अंदर जो ज़रा मोर फॉर्मल किस्म की इंटरेक्शंस होते हैं उनके बना लिए। किचन के अंदर जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जिन आइटम्स के दरमियान जो इश्यूज़ होते हैं, जो काम हो रहा होता है, उसके फ्रेमवर्क्स बनाए हुए होते हैं। तो अब आपने ये लोगों ने आमतौर पर काम इस तरह से किया है, यानी कि जब हम ह्यूमन नेचर देख रहे हैं तो अगर वो परचेज़ का प्रॉब्लम है, सेल्स बढ़ानी है, तो हमें पता करना है कि परचेज़ इंटेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। परचेज़ इंटेंशंस को कौन से फैक्टर्स
इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब वो सेल्स और परचेज़ के हवाले से इंसान के बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, किन के इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, किन को मेजर कर सकते हैं, किन को नहीं मेजर कर सकते, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल। बट दिस इज़ बीइंग डन इन आइसोलेशन विद द अदर एरियाज इन विच द ह्यूमन नेचर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। तो कमिंग बैक टू दैट एनालॉजी, आपने कुछ लोगों को स्पेशलिस्ट बना दिया है, लिविंग रूम का किसी को बना दिया आपने, वॉशरूम का किसी को बना दिया आपने, किचन का किसी को बना दिया आपने, लिविंग रूम का, ड्राइंग रूम का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लॉबी का और पोर्च का और लॉन का, वो सब उनके एक्सपर्ट्स हैं। और फिर आप कहें कि ये सब लोग जो हैं मिल के इनके फ्रेमवर्क्स को हम जोड़कर कोई बहुत खूबसूरत घर बना लेंगे। इट नेवर हैपन्स लाइक दैट। यानी कि जो घर का डिज़ाइन है वो एक आर्किटेक्ट करता है विच हैज़ comparative relationships of each one of these areas in a harmonious whole। ठीक, तो जो हमारा हम कोशिश करेंगे उसके अंदर ये करेंगे कि हम फिलॉसफी और बिजनेस के अंदर जो इस तरह की कंपार्टमेंटलाइज्ड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स और फैक्टर्स जो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, उनको कोशिश करें उनको एक जगह यकजा करके उसमें से फैक्टर्स जो डिटर्मिन कर रहे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनके ऊपर हम फोकस करके उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि एक शक्ल निकाल सकें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट द ह्यूमन नेचर इज़ इन दिस। इसी तरह से ये जो इस्तिलाहात हैं और इसके जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम रिलीजियस व्यू देख रहे हैं तो रिलीजियस व्यू में रिलीजन की इस्तिलाहात हैं जो बड़ी डिटेल में डिफ़ाइन हुई हुई हैं, उनकी रिलेशनशिप्स भी डिफ़ाइन हुई हुई हैं, और वो इस्तिलाहात एक्चुअली टॉप डाउन भी डिफ़ाइन हुई हुई हैं और बॉटम अप भी डिफ़ाइन हुई हैं उसके अंदर। तो वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो रिलीजियस व्यू अगर हम कोई एक लेंगे तो कोई और भी व्यू ले सकते हैं जो टॉक है ऑफ ह्यूमन नेचर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी विल बी टेकिंग अ रिलीजियस व्यू, और उसकी इस्तिलाहात के अंदर जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड जो इस्तिलाहात हैं उनको एक जगह यकजा किया जाएगा। तो अब हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कोई 1000-2000 के करीब ये कुछ इस तरह की चीज़ें बनेंगी। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ बनेगा। एंड सो ऑन। ठीक, अब हमारा जब इस तरह का हम एक बेसिक बॉटम अप कुछ ह्यूमन नेचर से रेलेवेंट हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स को जोड़कर कोशिश करेंगे कि उनकी कुछ यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करें। आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, विल इट हैपन पीस वाइज या एक फुल बनाने के बाद होगा, ये कैसे होगा ये तो रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो है जब हम ये कर रहे होंगे तो जाहिरी बात है, एज आई मेंशन के इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के नीचे थेरीज हैं और थेरीज के पीछे फिलॉसफी है। तो वी विल बी आइडेंटिफाइंग द फिलॉसफी एंड द थेरीज रिलेटिंग टू दीज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। ठीक, फिर हम कोशिश करेंगे कि फॉर ईच कॉन्सेप्ट ओवर हियर या ईच कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस क्या है। ठीक है, और अगर कॉरस्पॉन्डेंस उन कॉन्सेप्ट्स की है या नहीं है, अगर नहीं है तो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और अगर है तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किन इस डोमेन के किन
फिलोसॉफिकल एंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की रिलेशन क्या है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस लेवल से, बाय वर्किंग एट दिस लेवल, नॉलेज लेवल, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स और इसके लेवल से हम ऊपर भी जाने की कोशिश करें फिलॉसफीज़ और थेरीज़ के लेवल पे, ताकि हम उन थेरीज़ को एक दूसरे से कंट्रास्ट कर सकें इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन नेचर। एक जो पॉपुलर मॉडर्न जो भी एक पर्सपेक्टिव यहाँ से डेवलप हो रहा है, और वो हो सकता है इसके भी कुछ सबसेट्स निकालने पड़े और उसके भी कुछ सबसेट्स निकालने पड़े, तो ये कोहेरेंस होल के लिए आई डोंट नो कि हाउ इट विल मूव। द ऑब्जेक्टिव बेसिकली इज टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है, और वहाँ पे कुछ मसाइल को किस तरह से हल किया गया है, और तो वी नीड टू लर्न कि किन चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। ये यहाँ पे देखें, ये जो सारा मसले की बात है, इसको मैं अगेन बताने की कोशिश करूँगा कि आई एम रियली वरीड सिंस आई लिसन टू दैट टॉक, जो माइकल जैप्को की टॉक है कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम डिप्रेशन। उसके अंदर वो कहता है कि 2004 के अंदर, in 2004, depression was the number fourth killer of people, और वो जो नंबर 4th किलर था डिप्रेशन, आफ्टर कैंसर नंबर 1, आफ्टर कैंसर के बाद हार्ट अटैक्स या हार्ट डिजीज़ नंबर 2, हाइपरटेंशन वो नंबर 2 था, नंबर 3 वॉज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड नंबर 4th वॉज डिप्रेशन। तो 2004 से 2017 के दरमियान जो डिप्रेशन हैज़ क्लाइम्ड अप टू नंबर 1, यानी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम depression is ahead as a killer, is ahead of cancer, is ahead of heart related ailments, is ahead of traffic accidents in the number of people that are being. इसका मतलब है कि हमारे माशरों में, और ये this is happening not only in the West but it's also happening in our countries also. We need to recognize this. इसका मतलब है there is something substantially wrong about our understanding of the human nature. ठीक है, हम किसी ऐसे ट्रैक पे चले गए हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्लाइमेट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इट्स रियली सीरियस। एंड आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड ओवर हेयर टू मेंशन कि मैंने किताब पढ़ी थी 1970 के अंदर, वो पब्लिश हुई थी, फ्यूचर शॉक बाय एल्विन टॉफलर। और एल्विन टॉफलर ने उस किताब में 1970 में लिखा है कि द थिंग विच ही मेंशंस एज द फ्यूचर शॉक was के वो कह रहा है कि ही वॉज एंटिसिपेटिंग इन 1970 के आने वाले वक्तों के अंदर जो मेंटल इलनेस है, जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, जो जहनी बीमारियां हैं, वो इस हद तक ज़्यादा हो जाएंगी कि लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। उसकी जो थ्योरी थी 1970 में, वो ये कह रहा था कि वॉज द एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ चेंज, टू मच एक्सेलरेटेड, यानी कि जो चेंज है वो इस रफ्तार से तेज़ी से आ रहा है कि ह्यूमंस जो हैं हैव नॉट बीन एबल टू कोप विद दिस मासिव चेंज विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस, और उनकी ये इनेबिलिटी है। तो अब व्हाट इज़ ब्रिंगिंग दैट चेंज, वो चेंज का मसला है, ह्यूमन नेचर का मसला है, वो क्या है?
یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہم ان سوالات کا ڈائریکٹلی جواب نکال رہے ہیں یا نہیں نکال رہے ہیں. اٹس جسٹ این ایریا کہ رادر دین ورکنگ کہ کوئی، اینڈ آئی ول کم بیک اگین ٹو دیٹ انالوجی، کہ کوئی جو ہے اس گھر کے اندر جس میں ہم لوگ سب لوگ رہ رہے ہیں، اس گھر کے مختلف حصے ہیں جس میں لیونگ روم ہے، وہ ڈرائنگ روم ہے، کچن ہے، واش روم ہے، یا بیڈ رومز ہیں، یا پلے رومز ہیں، جو بھی ہیں. تو ان سب رومز کی اپنی اپنی ایک یوٹیلیٹی ہے، لیکن ان سب کے اسپیشلائزڈ فریم ورکس تو موجود ہیں، لیکن ایک اوور آل فریم ورک نہیں ہے جس کے اندر ہم ایک اچھی طرح سے رہ سکیں. تو اب یہ بہرحال ایک آئیڈیا ہے، اور ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی کام کیا ہو اور کس حد تک کیا ہو. یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے ہولسٹک فریم ورکس کچھ اور ڈسپلنس میں بنائے گئے، ٹھیک ہے نا. تو وی نو اباؤٹ دیٹ. سو وی وڈ لائک ٹو کمپیئر دیٹ اینڈ سی کہ ویئر دا ایشو از، اینڈ ان ڈوئنگ سو وی ہوپ ٹو ایڈ سم نیو نالج. اور پلس بات یہ ہے کہ آج کل جب میں ٹپکلی جو دیکھتا رہا ہوں کہ جب ہم تھیریز نکال رہے ہوتے ہیں تو رینڈملی وہ راؤنڈنگ، ایک مووی تھی 1941 کی کاسا بلانکا، تو اس کے اندر وہ جب جس کو پکڑنا چاہ رہی ہوتی ہے وہ پولیس والا اس کو جانے دیتا ہے، بھاگنے دیتا ہے. وہ کہتا ہے اب کیا کریں، کسی کو تو پکڑنا ہے. تو اس نے کہا کہ راؤنڈ اپ دا یوزول سسپیکٹس. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں اپنی ڈیزرٹیشن دینی ہے، ہم نے پتہ ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ 4 کانسیپٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کا ریلیشن، ہمیں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک تو دینا ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا بھائی پکڑ کر لاؤ کسی تھیوری کو. اس کو پکڑا، جو سامنے 10-20 پاپولر ہیں جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں سے 2-4 کو پکڑا، ڈالا اور ہم نے فٹ کر کے دے دی. تو اس کے اندر وی ول ٹرائی ٹو ایکسپلور دا نیڈ فار ہیونگ سم کائنڈ آف، آبویسلی تھیری تو مختلف ہو سکتی ہیں، بٹ ایک یونیفائڈ فلاسفی بہرحال اس کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہم ایک انالیسس کرنا چاہیں گے. میں کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا نالج کے بارے میں کہ جنیریکلی واٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ بائی نالج. اچھا، جب ہم اپنے ذہن کے اندر جو چیزیں، ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو کچھ رولز ہم نے اپنی زندگی کے بنائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ ہم نے رولز جو ہیں اپنے والدین سے سیکھے ہوتے ہیں، کچھ کسی جگہ سے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی 20 یا 50 کے درمیان میں کوئی فگر ہوگا جن رولز کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں. ہیورسٹکس ہیں وہ. ہیورسٹکس از رادر سم تھنگ ایلس، بٹ دیر آر اسپیسیفک رولز کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے. ٹھیک، تو اب وہ رولز ہیں. تو اور اس کے بارے میں چونکہ میں اس وقت جن چیزوں پہ پچھلے 2-4 مہینے سے جو کام کر رہا ہوں، اس کے اندر جارڈن پیٹرسن کی ایک کتاب ہے 12 رولز آف لائف. تو جب میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ 12 رولز اس نے اخذ کیے ہیں اپنی لائف کی کنسیپشن بنانے میں. تو اور یہ جو ہم نالج کی بات کرتے ہیں تو یہ کمپیوٹر سائنس کے اندر ایک فارملی ڈیفائنڈ ایریا ہے. اور جب نالج کی بات کرتے ہیں تو اس کا ٹپیکلی جو مطلب ہوتا ہے وہ if then else رول ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہوگی تو یہ کریں گے، اگر یہ کنڈیشن نہیں ہوگی تو یہ کریں گے، ورنہ یہ کریں گے. تو ہر کنڈیشن کے ساتھ ایک ایکشن ہوتا ہے جو پرفارم کیا جاتا ہے. ان کو رولز کہتے ہیں. یہ رول بیسڈ سسٹمز ہوتے ہیں اور یا نالج بیسڈ سسٹمز بھی کہلاتے ہیں. تو نالج از ایکچولی اے کلیکشن آف رولز. اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر اے اور بی ہوگا تو سی کا ہونے کا امکان زیادہ ہے. یہ بھی ایک طرح کا رول ہی ہے. رول کی ایک پرمیٹیو فارم ہے، کازیلٹی کا رول ہے. تو لیکن ایک آدمی جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس میں سے کچھ رولز صحیح ہوتے ہیں اور کچھ غلط ہوتے ہیں. جو غلط رولز ہیں وہ انسان کو ایونچولی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایک مارے تم اس کو 2 مارو. ٹھیک ہے نا، یہ ایک رول ہے.
تو اب دوسرا یہ ہے کہ نہیں کوئی تمہیں مارے تو تم سوچو اور پھر فیصلہ کرو کہ اتنا ہی مارنا ہے، اس سے زیادہ مارنا ہے یا اس سے کم مارنا ہے، یہ ایک اور رول ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ بھی ایک رول ہے، ٹھیک ہے، یا معاف کر دو اس کو، یہ بھی ایک رول ہے. تو کس سچویشن میں وہ معاف کرتے ہیں، کس سچویشن میں اس کا جواب ویسے ہی دیا جاتا ہے، کس سچویشن کے اندر وہ اس کو 4 گنا کر کے لگایا جاتا ہے، یہ رولز ہیں. لیکن اگر ہم ہمارے جو تو زندگی گزارنے کے لیے یو کین ناٹ افورڈ ٹو، آپ کو جو ایک آپ جا رہے ہیں بازار میں اور وہاں بہت رش ہے اور وہاں کسی سے کندھا لگ جاتا ہے، اب آپ اپنا راستہ چھوڑ کے اس سے لڑائی کرنا شروع کر دیں، آگے گئے کسی اور سے ٹکر ہو گئی، آپ اس سے بھڑ گئے، پھر اس سے آگے تو پھر آپ جہاں جا رہے تھے جس کام کے لیے ادھر سے گزر رہے تھے وہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا، آپ ہر جگہ پہ ایک بلوا کرتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے. تو یہی ان رولز کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن کچھ رولز جو ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے انٹینگل کر لیتے ہیں، جو آپ کا پرپز ہے، یو آر انیبل ٹو ریچ ٹو دیٹ پرپز یا گول. تو یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ڈیفائن کریں کہ وہ کیا رولز ہیں وہ نالج کے اندر، یا وہ ان رولز کے پیچھے تھیوری ہوتی ہے اور اس کے پیچھے فلسفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو the rules are not made just from out of the air. اس کے پیچھے انسان کی نیچر کے بارے میں کچھ assumptions ہوتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو کچھ اچھے رولز ہوتے ہیں، کوئی غلط رولز ہوتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ ایسی سچویشن میں ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو ہر آدمی کو آپ ویسے ہی سمجھنا شروع کریں تو sometimes you will be pleasantly surprised and sometimes you will be بہت ہی تکلیف دہ طور پہ آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ شاید رول اپلیکیبل نہیں ہے کس کنڈیشن کے اندر. تو یہ سارے جو رولز ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں they are finite rules اور they make our lives easier also. تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن آئی تھنک آئی وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ دس پارٹ آف اٹ کہ نالج جو ہے اس کو آپ رول بیس بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارا جو زندگی ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر وہ رولز ہیں جو ہمیں مختلف چیزوں پہ لے آ رہے ہوتے ہیں.